خب دوباره خوشاوند میگم به دوستانی که ما پیوستید. برنامه کنفرانس مونیخ حدود 17 دقیقه پیش شروع شد با بخش‌های دیگر کنفرانس که همزمان در حال اجراس. 13 دقیقه دیگه بخش زن، زندگی، آزادی، چشماندازی برای ایران با حضور شاهزاده پهلوی، مسیح علی نژاد، نازنین بنیادی و دو شخصیت دیگر و دو تا مادریتور آغاز خواهد شد که ما وقتی که شروع بشه این رو در اتاق برای شما پخش خواهیم کرد. من فعلا دوباره بله مدیرها بخشی که آقای رابرت مندس و نازنین بنیادی، رابرت مندس سناتور آمریکایی مسئول کمیته امور خارجه و خانم نازنین بنیادی و شاهزاده هستن رو کریم سجادپور از کارنگی Endowment for International Peace مدیریت میکنه، همون شخصی که در جورج تاون مدیریت کرد. و بخش دومش، نیم ساعت دومش رو که خانم هانا نیومن از پارلمان اروپا که فکر کنم شون عرب باشن و خانم مسیح علی نژاد در اون هستن که خانم سوزان ملونی از بروکینگ انستیتوت بروکینگ مدیریت خواهد که کل این برنامه بخش ایران زن، زندگی، آزادی 1 ساعت خواهد بود که حدود 11 دقیقه دیگه شروع میشه. لطف کنید دوستان خودتون رو دعوت کنید چون احیانا اگر جای دیگه نمیتونن ببینن و یا بشنون اینجا آگاه بشن که به حال این کسانی که امروز ما ایرانیان رو نمایندگی میکنن در این کنفرانس مهم سالانه مونیخ چه پیامی در این روش تاون هالی که هست، در این پنل ها به جهان خواهند داد. پس اگر هم خواستید میتونید روی استیج بیایید تو مدتی که هستش. البته ما فقط میشنویم و بعد اگر خواستید در پی گفتش صحبتی هم بکنیم با هم دیگه. اینجا البته کالیفرنیا دیر وقته ولی مسئله نیست، موضوع مهمی است و من تصمیم گرفتم که این رو زنده در کافه برانداز برای دوستان پخش کنم. پس یه موزیک دیگه گوش میکنیم که کم کم بعد به اون قسمت برسیم. مرسی. توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرامون، برای تغییر مدها که بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یه زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای یه اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ویعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سرهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزان، برای آینده، برای برای دختری که آرزو داشت به سر بود، برای زن، زندگی، آزادی.
خب من دوستایی که داشت تو کلاب هاوس بودن دعوت کردم، روی راهرویم نوشتم چیزی. شما اگر کمک کنید دوستانتون دعوت کنید، تو شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید تا این بخش برنامه از کنفرانس مونیخ تا 7 دقیقه دیگه شروع بشه. تا اون وقت یه موزیک دیگه هم گوش کنیم که دیگه فکر کنم به نزدیک به رأس ساعت برسیم. خب من یه سری به این بر بزنم ببینم این قسمت حداقل میکروفون ها رو باز کردن یا نه. توی نه هنوز یکی آماده پخش نیست چون چند دقیقه مونده. برای دوستان اگر میخواید در این مورد صحبت کنید میکروفون فعلا بازه قبل از اینکه برنامه شروع بشه و بعد میتونیم هر وقت شروع شد من پخش زنده رو شروع میکنم چون هنوز چند لحظه ای مونده کلا. به حال این روزها خوشبختانه بعد از سالیان سال اپوزیسون ایران به جای افراد جمهوری اسلامی در محفل‌های بین‌المللی شرکت دارند و این هم یکی از آنهاست که امیدواریم بیشتر بشه و حتی به مذاکرات هم بیانجامه. هرچی که ما بیشتر بتونیم در انسجام اپوزیسیون و شورای از اپوزیسیون باشه بیشتر این صحنه رو خواهیم دید، چون تا به حال همیشه صحبت از این میکردن که ما نمیدونیم با کی صحبت کنیم و خوشبختانه این داره تغییر میکنه. من هنوز منتظر هستم که این قسمت برنامه شروع بشه. همونطور که گفتم اول از همه دوستان رو دعوت کنید. ساعت 9:30 به وقت مونیخ خواهد بود. البته چون برنامه‌های کمی و زنده هستش گاهی اوقات چند دقیقه دیر و زود میشه. روز دوم کنفرانس مونیخ هست. نیم ساعت پیش شروع شده با برنامه دیگری. این بخش تاون هال هست یعنی یا پنل هست و در زیر سوژه امنیت مردمی Human Security. تیتر اتاق هست زن، زندگی، آزادی، چشماندازی برای ایران. در 2 قسمت هست. بخش اول آقای کریم سجادپور مدیریت میکنه با حضور شاهزاده پهلوی، خانم نازنین بنیادی و آقای رابرت مندز سناتور سنای آمریکا. و بخش دوم رو خانم سوزن ملونی از اینستیتوت بروکینگ مدیریت میکنه. نیم ساعت دوم که در اون خانم مسیح نژاد و خانم هانا نیومن که فکر کنم عرب تبار باشن از پارلمان اروپا در اون شرکت خواهند کرد. جمع برنامه 1 ساعت خواهد بود. من یه سری به لایو بزنم ببینم چه خبری دارم با شما صحبت بعد ادامه. Suffered from drought, so we are providing relief to communities that have suffered. بله هم یکی کنفرانس ادامه داره و منتظر هستیم تا این یکی شروع به کار بکنه. اگر دوستان صحبتی دارن با سرنامه شروع میکنیم. سرنامه جان نظرت چیه؟ صحبتی داری در این مورد؟ چه انتظاری داری؟ صحبتون بخیر آقا دیوید، بقیه دوست. و حقیقتش دارم میبینم که آزادی خواهان ما از داخل و خارج تقریبا هر روز دارن یه سنگری رو فتح میکنن. این جنبش آزادی خواهی همیشه وجود داشته، ولی خب جنبش آزادی خواهی خودش تونسته الان نشون بده، چون که اکثرا توی ایران عوض شدن. من معتقدم که عوض شدن همیشه بود از خود ما باشه. مردم عوض شدن و چون که عوض شدن سرکرده‌ها دارن خودشون نشون میدن، دارن فعالیت خودشونو میکنن واسه داخل
واسه تعداد زیادی از مردم ایران. این قضیه که شاهزاده و خانم بنیادی و مسیح علی نژاد به این قضیه دعوت شدن اینقدر مهمه که همین امروز من توی تلگرام خوندم یه آقای از داخل کشور به اسم سعید کنعانی داره داد و فریاد میزنه و میگه که چرا اینا دعوت شدن، یا اینکه چرا خانم مسیح علی نژاد دیروز با امانوئل مکرون صحبت کرده، این کار نباید انجام بشه، شهیدان دارن چی میگن، لعنتشون هم میفرستن. به هر حال وقتی که یه کشوری رو دعوتش نمیکنن که بلند شه بیاد تو این سمینار، بعد از اپوزیسون درخواست میکنن، یعنی اینکه کردیبیلیتی این ببخشید به نظر میاد که این شروع شده. من خواهش میکنم. برمیگردیم به شما. هنوز منتظر و تصویر الان Good morning, and welcome to this extraordinary town hall session of the Munich Security Conference, Women, Life, Freedom, Visions for Iran. I'm Suzanne Maloney. I'm Vice President and Director of Foreign Policy at the Brookings Institution in Washington. And on behalf of my friend and co-moderator, Kareem Sajadpour, who is a Senior Fellow at the Carnegie Endowment for International Peace, I'm delighted to welcome you today for what I know is going to be a thoughtful, thought-provoking, and dynamic conversation on the dramatic developments that have taken place in Iran over recent months. Kareem and I will briefly set the stage for our conversation this morning. We'll introduce our panelists, and then we'll get right into the conversation with them and with all of you. Let me just say a few words about what's been happening within Iran domestically. In mid-September, a young woman, Mahsa Jina Amini, was detained for improper hijab while visiting Tehran. She was beaten and died in custody. Her death precipitated an extraordinary wave of protests that have engulfed the country. Nearly 80 cities within days broke out in massive demonstrations. And these protests have been different in size and scope and endurance and in persistence and in leadership than anything Iran has witnessed in the past 44 years. The protesters were demanding an end to Iran's hijab laws, as well as legalized discrimination against women. But very quickly, their cries and slogans began focusing on the future of the Islamic Republic itself. Iran has experienced many waves of protests over the course of its 40-year history. But this appears to be something different. And these protests have coincided with an equally interesting and extraordinary set of developments on the international stage that appear to be not just coinciding, but in fact reinforcing what's happening at home and abroad. So with that, I'll turn to Kareem, and then we'll come back and bring in our speakers this morning. Thank you, Suzanne, and thank you all for coming. So in addition to Iran's dramatic internal events, as you all know, Iran is central to at least 6 common Western national security challenges. Obviously, one is nuclear proliferation. Second is energy security, a big issue now for Europe. Terrorism, cybersecurity, the refugee crisis, and obviously the conflict in Ukraine. And for many of our friends and partners in the Middle East, Iran is to much of the Middle East what Putin's Russia is to Europe. We have an embarrassment of riches here joining us on the stage to speak to these many issues, and I know that there will be many who want to get into the conversation as we go along, so I hope that you'll forgive me as I am ruthlessly efficient in introducing our distinguished speakers who will join us. I'll start with the gentleman to my left, Reza Pahlavi, who is the eldest son of Mohammad Reza Shah,
who was the last Shah of Iran. He is a 3-time book author and has been dedicating his career to advocacy for a secular and democratic Iran. To his left is Nazanin, who is an acclaimed actress of both screen and screening. She is also an equally dedicated and passionate advocate and proponent of human rights and democracy in Iran and around the world throughout her career. To her left is Masih Alinejad, a journalist, author, and renowned campaigner for human rights, for women's rights, and against compulsory hijab in Iran. To her left is Hannah Neumann. Hannah is a scholar of peace and conflict who has advised governments and ministries and NGOs and has served as a member of the European Parliament since 2019. And finally, we're honored to have with us today Senator Robert Menendez. Senator Menendez is a son of Cuban immigrants who has served and represented the state of New Jersey in the United States Senate since 2006. He currently serves as the chairman of the Senate Foreign Relations Committee. With that, I'd like to jump into the conversation. I'm so thrilled to start with Nazanin Boniadi, and I wonder if you could tell us today why this current set of protests and the unrest that has engulfed Iran since September seems to be different. How has it catalyzed the international community in a way that we haven't seen in previous rounds of protest in Iran? Thank you, Suzanne. It's good to be with you all. Well, Iranians have grown accustomed to mass uprisings nearly once a decade for the past 40 years. The student protests of 1999, the Green Movement of 2009, the Bloody November protests of 2019. But nothing really compares in fervor or magnitude to what we've seen in the past 5 months. And here's why. Of course, people are out on the streets, as they've been in the past few years, opposing the Supreme Leader Ali Khamenei. But not only that, they're now tearing down, burning photos, knocking down effigies of the founder of the Islamic Republic, Ayatollah Khomeini, and the late General Qasem Soleimani. But really the thing that sets these protests apart is that it's female-led. The spark and the engine of the protests have been women. Because of the murder in custody of Mahsa Jina Amini, women took to the streets, not only waving their headscarves peacefully in protest, but this time, which they'd done already in starting in December 2017, but this time setting them ablaze, dancing in the streets, cutting their hair in protest, young schoolgirls chanting, "We don't want an Islamic Republic." So this courage has been contagious, and really what women have managed to do in Iran is galvanize Iranian society at large to understand the intersectionality of gender equality and every other basic human rights. And it has turned into a pro-democracy movement and really the greatest threat to the Islamic Republic that we've seen in 44 years. Thank you, Nazanin. And that's a perfect segue to bring Masih into the conversation. Masih, you have been such a dedicated proponent of women's rights for so many years. Why is it that women are serving as such a key demographic in propelling these protests? Why is the issue of hijab so salient to the future of Iran? First of all, I want to say that I'm very happy that I don't see the dictators here anymore from Iran, from my country. And for the first time, Munich Security Conference invited the people of Iran, the oppositions, those who say not only no to compulsory hijab, no to Islamic Republic. I'm very happy. This is just the first step. But I have to actually, to get back to your question, I want to see how many women are here. Yeah. So I'm asking a simple question. If you were from a country that your government were telling you, cover your hair, if you were the one that getting lashes, getting killed, getting raped for not just covering your hair, what would have been your reaction? Launching a revolution. This is what the Iranian people are doing. But clearly, we're not just fighting against compulsory hijab. As Nazanin said, as we all know, compulsory hijab is the main pillar of a religious dictatorship. It's, to us, to millions of Iranians, compulsory hijab is like the Berlin Wall. If we tear this wall down, the religious dictatorship, the Islamic Republic will be gone. So women are in the streets, shoulder to shoulder with men. They're saying that enough is enough. This is 21st century. The Islamic Republic not only forcing women to cover themselves, in Iran, they're forcing female politicians. If you go from European Parliament to my beautiful country, they're going to force you to cover yourself. So this is like forcing people
counting women like second-class citizens, killing, torturing, assassinating is in the DNA of the Islamic Republic. And that is why this protest is taking place across Iran to bring the Islamic Republic down. Thank you. Let me turn now, excuse me all, I want to keep our conversation moving as quickly as we can because we have so many great voices to bring in. To Reza Pahlavi, you have spoken out on behalf of your country in exile for many years. And I wonder if you could speak to us about the role of the diaspora during this crucial moment. I think the most important question that everyone has is what will happen if this regime goes? How do you fill the void? Who fills the void? For 4 decades, countries that have become today home to many Iranians who had to flee first generation from the time of the revolution. And today perhaps there is a third generation of young Iranians living as German citizens, French citizens, Canadian, US citizens. When you look at them, how they contribute in your country as specialists, as doctors, as engineers, and what have you, imagine why they would be here in the first place, as opposed to be able to be back home serving their own country. What keeps them from contributing is a regime that doesn't even listen to them, because they're not interested in the welfare of Iran. So a different Iran would mean immediately that you'll have true allies who believe in the very same principles of human rights and liberty that they can exercise here and unfortunately not in their country. So the minute this regime disappears, not only you instantaneously eliminate the combination of the problems that this regime has cumulatively created in 4 decades, as indicated by Karim, but the replacement are the people who think like you, want to work with you, are concerned about solutions that affect us all. Just to give you one key example, and something that I hold very dearly in mind, I'm very much concerned about the water crisis in Iran. I'm really concerned about the ecological impact it can have. Maybe even more conflicts within because of water shortages. Maybe other waves of immigrants fleeing the region. It's not just an Iranian problem, it's a regional problem. So we need to work with our immediate neighbors. We need to be able to bring the best scientists that are actually Israelis when it comes to water issues, as opposed to a regime that has antagonized everyone from the Saudis to the Israelis to all of our neighbors. A different Iran will work as partners for regional stability, which is key for economic development, which is key to satisfy the energy concerns that the West has, where Iran can be the greatest provider of that energy requirement. So you don't have to, every winter, be scared of the blackmailing of energy that Russia does in terms of shutting down the valve. These are the kind of things that you can see as a potential of a different Iran led by people who actually want to work with you and think like you. And this is exactly why we are here, and we are happy that after 40 years, as Masih said and Nazanin said, finally the world is talking to the voices of the alternative, as opposed to those who have been the problem in itself. And we welcome that, and we appreciate that greatly, and we hope to be able to convey the message that our compatriots have to the world, and work with those who want to back us up and support us so we can, as quickly as possible, resolve and remedy the situation, leading ultimately to a secular democratic future for us, which is the beginning of the huge change that will change the world as much as this regime, unfortunately, in a negative way, impacted the world. Senator Menendez, as chairman of the Senate Foreign Relations Committee, Iran has occupied your time in at least 5 different ways that I can count. One is to counter their nuclear ambitions. The second is to counter their malign regional ambitions. The third is to counter Iran's support for Vladimir Putin in his war against Ukraine. Domestically, for the United States, Iran perhaps holds more U.S. citizens hostage than any other nation in the world. And Iran is actively trying to assassinate senior former U.S. officials. I'm curious, Senator Menendez, whether you agree with many Iranian activists that if we get change right in Iran, political transformation right in Iran, it could actually resolve all of these 5 aforementioned issues. How do you see the impact of internal political dynamics in Iran for U.S. interests in global geopolitics? Well, thank you, Karim, for the question, Suzanne, and thank you to the Munich Security Conference for inviting me to join the panel. For more than 2 decades in the United States Congress, I've been focused on Iran. Not the Iran that we hope could
and can be someday a secular democratic nation in which its people's hopes and dreams and aspirations are realized. I do believe, for those who believe that the present protests of 150 plus days and going are going to be more of the same, I think they're tragically confused and wrong. I think there is a fundamental difference in what has given rise to these protests, as has been very aptly said by our colleagues here. Women are leading the way, and when women lead the way, there is a dramatic difference in the continuing reality of their standing up for what they believe in a very powerful way. And I think that has created also a change in the view of the Iranian people as to not what the regime will do next, but what comes next after the regime. And in that regard, I think that leads us to the possibilities of having an Iran that is democratic, secular, living within the family of nations, can be incredibly prosperous because of its people and its own domestic riches, but can do so without threatening the security of its neighbors and the world. So I do believe that this process is an opportunity if we grab it. We lost the Green Revolution. We cannot lose another one again. I think for those of my colleagues in the world who are concerned about being confrontational, ask the Iranian people whether or not there should be the ability to confront Iran in support of the Iranian people. I think the regime, for those who had some romanticism or confusion about it, has shown its incredible nefarious ways in so many different dimensions, most particularly against its own people. I think the international community needs to wake up to the tear gas and start acting resolutely against the regime on behalf of the Iranian people. This can be a defining moment for a difference. Thank you so much. And I'll ask a follow-up about geopolitics, but first let me turn to Hannah Neumann. Hannah, I think many Iranians, both inside the country and outside the country, would argue that after 44 years, this month marks the 44th anniversary of the Islamic Revolution in Iran, this regime has shown itself totally incapable of meaningful reform. I'm curious whether you would agree with that assessment and whether you think that European officials have also reached that similar conclusion. Good morning, everyone. I think what the brave people inside Iran managed in the last 4 months, also strengthened by the voices from diaspora who have the privilege to speak more freely, is that almost everyone understands how brutal this regime is towards its own citizens, but also how much it is terrorizing a whole region. And just recently, they have clearly sided with Putin in another aggression, I think, that is very close to our concern in the European Union, that is the invasion of Russia into Ukraine. But now everyone, as Reza Pahlavi said, is trying to see, okay, if it's not the regime, and I think this we have kind of established, what could it be then? Sorry. And this is why I'm very happy for the decision that the Munich Security Conference took to say we are no longer inviting the Islamic regime representatives who have been here until last year, but we also start trying to understand what could be the alternative. We're having some dissident voices sitting here. We have seen just over the weekend another important thing in Iran where a trade union, student union, issued a manifesto clearly speaking up for secular democracy, for referendum, for allowing Iranian people to decide. So what we see is these protests are becoming more political and they are forming around very clear demands. So they are trying all the different groups. We also see Nasrin Sotoudeh, who is under enormous pressure, speaking up on CNN. So everyone kind of comes out, becoming very political and giving this a direction of trying to describe the alternative in all its diversity, but clearly against the regime. Now the question is, where stands the European Union? The European Parliament has been very clear. On the other hand, the German Minister of Foreign Affairs has been very clear. The Dutch Parliament has been very clear. On the other hand, for the celebrations of the 44th anniversary of the revolution, we had the ambassadors of Ukraine and Poland shaking hands with Reis.
And that is basically where we are in the European Union. We have those who are very clear saying this regime does not represent the people of Iran anymore. And we have those who still try to figure out how to deal with the regime. And it's an internal debate that we're having, but I really have the impression it's shifting more. The more we can see what could the alternative vision be, and that is why the work that is happening is so important, the more I think we see a shift. And the fact that Iran is clearly siding with Russia, I think, will speed this up. Thank you so much. I have one follow-up for both of you, and I'll ask one question for both of you. President Biden said in comments which were meant to be off the record but were on tape that the nuclear deal is in fact dead, but he's not going to announce it dead. The head of the IAEA, Mr. Grossi, said that the JCPOA is an empty shell. I'm curious whether you both would agree with that assessment, and do you believe that U.S. strategy, U.S. policy, and European policy has yet adapted to that reality that the JCPOA could in fact be dead? Shall I start? Please. I think Biden, with his statement, in the most polite way possible towards those who are still trying to revive the JCPOA, told them that the US may no longer be on board. This is how I interpret it, but you may know him better. I would agree with the assessment that at the moment it is an empty shell, clearly. I mean, the Iranian regime walked away twice last year from an almost done deal, once in March, once in September. What the Iranian regime gets from continuing negotiation is quite clear: international legitimacy, red carpets, phone calls, attention. What we get from it, I don't know, because they clearly prove they don't want to sign something. I can't imagine us at the moment shaking hands with them and lifting sanctions. So what the JCPOA, if we were to revive it, would do is stabilize the regime while people in Iran are willing to die for its downfall. This is why I think we should just leave it where it is. No one's negotiating. Let's leave it there. As long as this regime kills its own people, we are not going to negotiate. Now the question is, what is it then? And it's rightful to ask it, because this regime with a nuclear bomb is also a huge problem. So, I mean, the Gulf states have been saying that to us for more than 10 years. We need a plan B. We need the plan B anyways, because how can you run into a negotiation, put all your eggs in the basket that this regime will agree with you on something? So yes, we have to discuss the plan B. Yes, we should not resume talks as long as these people kill this regime. And down the line, the best way to get rid of the nuclear threat is to get rid of the regime. Yes. I did not vote for the first JCPOA. I thought it was an error, a mistake. It did nothing about Iran's other nefarious activities, did nothing about its missile development, did nothing about the destabilization of its neighbors and the region. It did nothing about its proxies, violent proxies in different parts of the world, and it did nothing about violating the human rights of its own people, even at that time. And so I didn't support it then, and I don't think that the iteration that was being contemplated made any sense, because it was even worse than the first deal from my perspective. It gave us a very little window on their fissile material. So I do think that I agree with my fellow parliamentarian, and I have been advocating within the administration, there needs to be a plan B. The Iranians themselves walked away from what had been, I think, a good deal for them. And in recognizing that, you need to do a few things. Number one, you need to affirmatively say that plan is off the table. It's not only moribund, but it's gone. Two, I think you need to organize the region in a collective missile defense situation that sends a very clear message to Iran. There are consequences for attack. Three, I think you have to multilateralize our sanctions. And this is where I hope the Europeans would join us. I know for a long period of time they had aspirations that Iran would live within the context of an international agreement and abide by it. That aspiration should be gone, and they should understand that only multilateralizing sanctions, particularly against regime leaders, so that the people aren't hurt, but that the regime is, and there are many ways you can do that. And then lastly, I think that we need to have greater efforts in bringing accountability for the massive numbers of people who have been arrested, killed, executed by hanging. At the end of the day, that all must have
a consequence to it. And I hope the international community will join us in that regard. We have an opportunity to make a difference if we collectively act at a time that there should be no doubt about what the regime really is all about. Thank you to both. I sympathize with this need to try to find a plan B for the nuclear issue with respect to Iran. I've just written an article that's coming out in Foreign Affairs next month on that very topic. But I will tell you, when I talk to U.S. government officials, what they often say to me, quietly of course, is that we've seen this movie before. In 2009, 1 million people came to the streets of Tehran, and it looked like this was going to be the end of the regime briefly. And yet we were able, in the aftermath of that, to negotiate a deal that actually kept Iran further away from a nuclear weapon, which is in the interest of the United States, in the interest of the international community, and in the interest of the Iranian people as well. How do you counter that? And I'll ask you perhaps to go in order here, starting with Masih. I mean, I have plan B. It's not me. Many of us believe that if you really want to have an Iran without bomb, you have to not helping Iranians, I don't want the Europeans or Americans bring democracy for us. None of us want. We want you to understand what Iranian people are shaking the regime. We want the West to stop shaking the hand of this murderous regime. We want the West to stop saving this regime. Yeah, as you mentioned, 2009, people were in the street calling Obama to support them. But at the same time, Obama's administration were trying to get a deal. It has been 2 decades the European countries trying to have a deal with Iran. They achieved nothing. So this is the time that the Europeans, Americans, they have to sign a deal with Iranians, with the people of Iran, not with the government. And how? The plan B is very, very clear. Now Iranian wants regime change. We don't want you to say regime change if you're scared of the word, but this is very, very important to stand in the right side of the history. The US government took the lead to kick out the Islamic Republic from women's top body at the United Nations. How ironic. Iran had a seat at the United Nations to monitor women's rights globally just a few days ago. So the US government did a great job. Now we want you to be as united as dictators and kick out the Islamic Republic from everywhere. First, the US actually designated the Revolutionary Guards as a terrorist organization. I don't get it why the EU still hesitate to do it. Second, this is a women-led revolution. The West, the European countries always say that we are for equality, for democracy, for dignity. So this is one of the historical revolution, and I believe that the Western countries can get united and have an international women's march for women of Iran. And right now that I'm talking to you, it's not just for women of Iran. The Iranian regime sending drone to Putin to kill innocent Ukrainian. I remember that my friend Gary Kasparov for years and years was warning the rest of the world about the danger of Putin's regime. The Western country was saying that Putin is in Georgia, so we are not Georgian. Putin is in Syria, we are not Syrian. Now Putin is in the heart of Europe. So this is going to happen the same. If you really don't take a strong action against the Islamic Republic, believe me, the Revolutionary Guard is going to come on US soil, to European soil, and assassinate non-Iranians, which they have been doing. You can actually give a better picture of what the Revolutionary Guards has been doing for years and years outside Iran. So the plan B, believe me, people of Iran are better allies than these backward mullahs. You can count on us. And Iran, without the Islamic Republic, can be can help the rest of the world to be a much safer place to live. We are ready to have an Iran without the Islamic Republic. We are wondering whether the West is ready, or still they sanction one day the Revolutionary Guard, the clerics, and the other day they want to negotiate with this murderous regime. Be ready for an Iran without the Islamic Republic. That's all we can say. Nazanin. I very much agree with what Masih said. And of course, as Karim alluded to earlier, we've now had a 44-year case study on the Islamic Republic, and we can very much safely say that the reform movement is dead. Reform is just not possible. The very pillars that keep
the system up in Iran, ensure that its wrongs cannot be made right. And as Chairman Menendez said earlier, this female-led movement, historians and scholars have shown that anytime you have women centered in protest, the chances of democracy and the movements being successful is much higher. The margin between success and failure is very slim, however, so we have یه لحظه قطع شده، منتظر. That regardless of where, as a German or as a French or as an American, you're in the political spectrum, the question that Iran needs is solidarity in the principles that we are fighting for. And we hope to have the support in any country we speak to with their representative to understand that our ask is to be unified in the same way you expect us to be unified, rightfully so. We also hope that you will be unified in supporting the Iranian people. And this is a perfect opportunity as we engage with parliamentarians or leaders of different governments to understand that the only way to find exactly the how, what can be done, in fact, besides maximum pressure, which is further sanctions and what have you, but we are also hoping to have maximum support for the people. What are the areas and things that can be immediately done? For instance, internet access, very important. For instance, a strike fund to support striking workers and the funding of it, which are many ways we can come up with solutions, and many, many more. It is only as a result of these kind of discussions that those of us who are in direct contact with our activists at home to come together with the ideas of how it can, in fact, as Nazanin was saying, and as Masih was indicating, how can we empower our civil society at home? How can we empower our activists at home? How can the diaspora see where they fit into this and what's their role from the outside in supporting our compatriots? And this plan B that we're all talking about starts with having a direct dialogue. 4 years have gone by. I wish we had started sooner, but I'm glad that finally the opportunity has arrived. So we are working full force to make sure that we meet our end of the bargain. We hope from the other side that we also have as much receptivity so we can, in fact, engage in discussions that will provide us with the solutions of how best to implement this overall strategy and to reduce the cost of transition as much as possible to the Iranian people and as fast as possible, because the opportunity cost every day that goes by becomes more and more costly for Iranians, and not just for us, I think, for the rest of the world as well. Thank you all for that terrific discussion. I'd like to now open it up to the audience. We'll take a few questions at once. If you can be as concise as possible, and please introduce yourself. We can get through as many questions as possible. The first two people I had on my list were Omid Nouripur and Mina Oraibi. So is Omid here? So Mina, why don't you start, please? Thank you. Mina Al-Oraibi. I'm editor-in-chief of The National, but I'm also Iraqi. And so forgive me, but I have to mention that it's been 20 years since the Iraq War. And while Iraqis used to say, show us death, we'll accept the fever. This is a saying in Arabic or in Iraqi. Rawini al-mot arda bil-askhuna. And the idea was that Saddam was death, an American invasion would be a fever. So I say that only from the point of trying to understand more about the Plan B, but also how to get there. It's very clear from what you said, Masih, you don't want Americans and Europeans to come and do the job of the Iranians, but at the same time, there's concern of what does this look like, and what would it look like to have the transition from the regime? Thank you. Let's take one more question. Madame in the front, please. Hello, my name is Horvash Porkian from International Women in Power and Leadership from Hamburg. I would like to ask Shahzade Reza Pehlevi, you know,
the manifest of Iranian women is woman, life, freedom. And, you know, we are living in a patriarchal society. And I would like to know where is the stand of the women in Iran? What are you, how do you say, representing? Because Masih is really fighting. Nazanin is fighting so much. But where is your standing? I mean, you also say, always keep telling woman, life, freedom. But where do you see our women in future in Iran? And Thank you. What are you going to do for them? Thank you so much. Thank you. Well, as a father of 3 daughters, if you were to ask my wife, I don't think you'll find a stronger feminist in support of the women in Iran. I'm sure Masih knows that too, because you know my wife, you talked to her before. So this is not rhetoric, this is fundamental belief. The first victims of this regime were women who became instantaneously second-class citizens. This cannot be tolerated by any stretch of imagination. What's the guarantee for equality, for end to any form of discrimination? It's the rule of law based on a constitution that will ultimately be based on the Universal Declaration of Human Rights, which explains so many areas that needs to be observed. So the fact that women in Iran today are leading the movement is a natural answer to what was caused against them by this regime. And we cannot imagine a country, especially that I think a higher percentage of women in Iran are educated than men are, for them to be disenfranchised and not be part of our country's rebuilding. Women have always been the core of stability, and the unit starts at the family level. I often refer to the fact that our biggest challenge is not necessarily to put the right political structure. Our problem is not to have our vibrant civil society making sure that we don't deviate from the democratic path. What I believe will be the toughest challenge, which is not overnight, is instilling a new culture. We have to educate ourselves to accept a democratic culture, which is not automatic, which is also embedded in your question. Where does that start? It starts from the family. Male chauvinism, or whatever you want to call it, in a patriarchal society can only be changed when women in that cycle have the support of their male counterpart. You see that today. You see that today, even though it's women's life freedom, but women are not alone. They're backed by their fathers, by their husbands, by their brothers, by their sons. So this movement has the support of Iranian male in the sense that it is not a man-women thing. It is an Iranian freedom thing that serves us all. And I'm glad that women are leading it because it will set a new standard for our part of the world in general. And if Iran can achieve its future democracy on the basis of this revolution, which is the first of its kind in the world, it's the first women's revolution in the world as far as I can tell, we can prove that we can overcome all of these issues because this is beyond rhetoric. It's actual belief in equality, in justice, and ending any kind of discrimination. And the discrimination against women has been the most obvious one. And therefore, the alternative starts with eliminating that discrimination. I want to answer my sister from Iraq. Sister, as you know, we have common enemy in the Middle East, the Islamic Republic. The main slogan, massive protest in Lebanon, was against the Islamic Republic. Massive protest in Iraq was against Qasem Soleimani, Khamenei, and the Islamic Republic. So Middle East must get united against the common enemy. But to have a smooth transition, it's very clear that for years and years, the Islamic Republic survived because they could create division between oppositions. And trying to sell this narrative to the Western countries, saying that, you know, if Iran, Islamic Republic is gone, we're going to be Syria. Iran is going to be Libya. Iran is going... No, you have to compare Iran with our own history. And I believe that right now, we, the oppositions, inside and outside, are united. This is the unique time. We see sense of unity among Kurds, Turk, Baluch people, men, women together, an opposition outside Iran. I believe that to have three members of this coalition are here
we actually wrote our manifest, our charter, based on human rights, the rights of LGBT community, the rights of minority, the rights of women. And I think the time has come for the leaders of democratic country to meet with the opposition without any fear and to hear the voice of Iranians. This is how we can have a smooth transition to a secular democracy. I want to say that if you really look for a stability in the region, believe me, you cannot go and negotiate with one of the most unstable regimes which make mess everywhere. In order to bring in as many voices as possible, I'm going to take the next two questions back to back. And please identify whom you'd like to respond, or we'll ask all of our panelists to get back into the conversation. So I'll start with one on either side. Over here, and then the lady in the blue. I'm sorry, I don't recognize all of you without my glasses. Thank you very much. My name is Alexei Goncharenko. I'm a member of Ukrainian parliament representing Odessa. And before I ask a question, I will just tell you a very small story. It was beginning of October. I woke up in my house in Odessa with my wife and two my kids because of explosions very close to us. And that was Iranian drones. Like for years, Ukraine was not taking active role about Iran because it was like too far away from us, you know. The same story about Belarus. One more dictator, Lukashenko, also people were saying, oh, it's not so interesting. After this, from Belarusian soil, Iranian drones come into our heads, falling in our hands and killing us. After this, Iranian regime shot down Ukrainian plane, civilian plane in the sky of Tehran, and not with Russian weaponry. And today Russia is killing us with Iranian weaponry. So I think the lesson is clear. We can't tolerate evil. We can't contain evil in their borders. It's just impossible. So the only thing we should do, we should fight with evil, and we should win, because free world is definitely stronger. So my question is to Chairman Menendez. You are very wise and respected and experienced politician, and you saw a lot of stories. Today, what can you say? Do you believe it is possible to have deals with dictators? What do you think about this? Because today, again, we hear that we need to have a deal with the Iranian regime, and others saying we have to make a deal with Putin's regime, with some concessions from Ukraine, which is for us unacceptable. So I just want to hear your voice and your opinion on this. Azadi Bera Iran. Oh, thank you. We will take one additional question, and then we'll ask Chairman Menendez and other speakers to respond. Good morning. I'm Maha Yahya. I'm the director of the Carnegie Middle East Center in Beirut. Hi, Karim. The courage that the people of Iran and the women of Iran have shown over the past 4 months has been remarkable and mind-blowing. But, and there is a but there, my question is to perhaps the opposition, but also to all the panelists. The regime in Iran, the ICRG in particular, controls the means of violence, controls the weapons, it controls the military, it controls the economy, and it controls politics. They have their grip on the key areas of governance, of power in Iran. What is the plan? If the plan is to transition away from the regime, how do you go about that? And how do you bring together the voices of the outside with the voices of the inside? There is a reality there, I mean, that we all have to, and I mean, without, again, this is not a call for direct intervention. So parking aside the direct intervention which happened in Iraq, and I think this is partly what Mina was trying to allude to, what can the US and Europe do to help this in this process? We'll start with Chairman Menendez responding to the first and perhaps the second question as well, then turn to Nazanin and hopefully bring in the rest of the panelists if they wish to comment as well. Well, thank you, and our admiration of the Ukrainian people. When I travel the world, I say there's one thing you cannot purchase. You can purchase arms from the United States, you can do a whole bunch of other things, but you cannot purchase the courage and the commitment to freedom that the Ukrainian people have shown. So my salute to the Ukrainian people, and through you, their representative. No, you cannot deal, from my view, my family fled dictatorship. I understand what that means. And so for my 30 years in Congress, and in the last several as the chairman of the Foreign Relations Committee, it's about promoting democracy and human rights globally. And you cannot deal with dictatorship or authoritarians, whether it be Putin
who creates an existential threat here in Europe in the 21st century or in Iran. And containment never works successfully. The Iranians have shown when I say the Iranians, the regime has shown every iteration of what is wrong with a country that is led by an authoritarian regime. They seek to destabilize their entire region by violence. They have terrorist proxies. They seek, in a country that has some of the world's largest oil and natural gas reserves, you don't really need nuclear energy for domestic energy consumption. They have been on a march towards a nuclear weapon. We cannot allow that to happen. And they have shown their oppression against their own people. The sham trials, the hangings, the mass arrests, over 20,000. So I just hope that other countries that have been reticent, yes, this is not about intervention. The United States does not seek, nor does it want, nor will it intervene. But if the Iranian people alone are left without the support to create the environment, we must give them more than 20 minutes on VPN on Signal. We must do more than having code conversations on Zoom. We must, in a technologically advanced world, be able to give the Iranian people the opportunity to speak to each other and organize with each other in peaceful efforts to try to change their government. But from the outside, there is much that countries in the world can do. You have to hit it where it hurts them. You know, the reality is, whether it's the Revolutionary Guard, and it's cowards that send Revolutionary Guard members to rape Iranian women, and whether it's the Revolutionary Guard, whether it is the regime headed to its highest levels, whether it is on questions of oil, whether it is of questions of selling its drones, not only to Russia, but others that try to subvert global freedom. This has to be a collective effort, and I hope that our fellow parliamentarians from democratic countries in Europe and elsewhere join us, because if we do that, then we will create the openings for the Iranian people to decide their own future, which, of course, I hope will be secular, democratic, and part of the family of nations in which, you know, the Iranian people will thrive dramatically. I'm in agreement, in full agreement with what Chairman Menendez is saying. Iranian people are not looking for intervention, and too often, you know, support and maximum support for the Iranian people is conflated with interventionism, and those two things are completely separate. And to speak on the point about the IRGC, I think what's important to recognize is we have pressure from the bottom, of course, with the protests. And it's really important that the international community just gets out of the way and stops supporting, you know, stop engaging essentially in business as usual with the Islamic Republic, because that funding and support for the Islamic Republic is actually funding the repression. But it's also important to recognize that there have been fissures at the top. And they aren't enough, but there are some. So Vice Media recently reported on fissures in the IRGC. It's just that they are arrested and taken to undisclosed locations and silenced and tortured. But really, I think withdrawing that support for the regime and just getting out of the way and allowing the people of Iran to self-determine is really what we're asking for. Hannah Neumann, did you want to jump in? I would like to jump in because I think, and it has been quite clear, we have different roles and we should be quite understanding of the different roles. The demand from your end has been clear to the international community: stop stabilizing the regime. It's something, it's in our power, it's something we can do, it's political decision making that we stop stabilizing this regime. The question for the plan then is one that it's not on us. It's on the people of Iran, it's on those in the diaspora, it's on those inside the country. Hopefully those inside Evin prison will become part of this discussion as well. It's a discussion that is for you, but if we stop stabilizing the regime, I mean, the potential grows that you can have this discussion not just as a theoretical discussion, but as a meaningful discussion, because there's actually something to decide on. We could maybe become part of enabling safe spaces,
of seeing how this discussion can happen in a respectful way, where people can have different political opinions and would then not be blamed as being pro-regime or against regime or being corrupt or not corrupt, that we have this, let's say, in a more respectful way. This is another role. But aside of that, I mean, Iranian people have everything. Culture, brains, I mean, smartness, education, it's all there. It's just that so far there has been so much infighting where apparently the enemy was not the regime but each other. And if we stop this, that's your job, right? I think we can really move on. And the question, will it succeed, will it not, after 44 years? I live 500 meters away from Stasi headquarters. That was also an entity that had grip of everything. Politics, economy, secret service, very repressive. And it was a peaceful revolution that brought this down. You cannot say in hindsight, what was it? I mean, the moment was in the end some guy making a weird statement that no one understood and the war was open, right? But, I mean, it didn't come out of nothing. It came out of people being in the streets and the international community also exerting pressure. So I would say there is hope, but everyone has to do their job. Thank you. And maybe next year, that's the one thing, maybe next year Iran can also be represented by those who are in prison right now. That would be... Next year we're going to have this panel in Iran, maybe. If I may inject one point of why is it important to sanction the IRGC, obviously you have an armed mafia which controls every aspect. By diminishing their capabilities, it weakens the regime even more. But it's not only for that reason that IRGC should be sanctioned. As you understand, a peaceful transition would mean maximum defection from this regime to the camp of the people. And there has to exist an exit strategy for those who want to peel away, so they have terra firma on the other side. In order to facilitate that, many of these elements cannot be held accountable for serious crimes. At the end of the Second World War, you had the Nuremberg trials, but you didn't go after every single soldier that fought in the Nazi army. So in that sense, there are many elements that are part of that system that won out. And we have to offer them that exit strategy. We have to talk about transitional justice. What happens? How do we deal with these issues? Bringing those arguments into the equations facilitates the understanding of why they need to be ostracized now. And in fact, I believe that the more IRGC is sanctioned, the more likely they are to think that we can no longer stick with this regime. And in fact, it will create more motivation for them to defect from the regime towards the people, as opposed to the status quo. So consider that in your calculations as well. Thank you. So let's take a couple more questions. Gentlemen in the front and Madame in the front, please identify yourself and be as concise as possible. Try to get one more in. Yes, Michael Gala, I'm also a member of the European Parliament, and I have a concrete plea to you, because I think it's very necessary that you upgrade your position towards the decision makers in Europe and beyond. You know who represents the Iranian opposition every day physically in the European Parliament and probably in many other parliaments? It's these awful National Council of Resistance. They are physically present every day, and they pretend to be the Iranian opposition, and they are the ones who are infiltrating the mindset of many colleagues, often from countries who have recently liberated themselves and who think, oh, well, they are the ones now. So please be physically present and get your voices heard as a real alternative, because I think these Pamoy guys, they do not represent the people and the opposition. That's the plea. And my question is, given the fact that there are so many vested interests and so many regime people who have to lose everything when the regime falls, how can you actually, what can we do if we are not, as you rightly said, we shall not produce the regime change from outside, but what can we actually do apart from what was already mentioned, isolating the regime, yes, and declaring them terrorist organization, everything. What else can we do as decision makers to help you without replacing your own efforts? Thank you. Thank you. And just to clarify, he was referring to the Mujahideen Khalq, please. Thank you. My name is Sausan Shibli. I was deputy spokesperson to the German federal foreign minister when the deal was actually negotiated. And I have a question. I mean, we all know that the Trump sanctions harmed the civil society, right? There was great hope when we did the deal that reformers would get in power and the whole country would move to in a different direction.
My question right now is, what do you think of a revision of the sanctions regime? Is there anything you say how we can support the civil society economically and financially? Because we have to do something, right? If you want to have them go on the streets and protest, you have to also support them economically, financially in a way. And we don't see any means. I mean, I don't see any means right now with this sanctions regime to do so. So my question is to Masih, Nazanin, and Teresa. What is it that we can do in order to support the civil society financially first? And what do you think of a revision of the sanctions regime second? Thank you. I want to actually make it very clear that MEK does not represent Iranian people. Iranian people inside the country are brave enough to be their own representative. We are in a direct contact with them. And as Mr. Pehlevi and Nazanin mentioned, in our declaration, in our charter, we actually want to have a secular democracy. Those who do not believe in democracy, those who do not even engage with Iranians, they're not engaging with us to talk directly about what they want for the future of Iran. I'm very, very, very surprised at how they're being welcomed by the member of European Parliament, by some of the senators and member of the congressmen in America. So this is very clear. But I want to say that about sanction, to be honest, people were, celebrating in the street, some of them, because of the deal. But after the deal, the benefit did not go to the people of Iran. The benefit of the deal went to the dictators, to the terrorist organization, to Hamas, to Hezbollah, to Bashar Assad, Hassan Nasrallah. So clearly, we not want the West to sanction the people of Iran. This is very clear. But we, the people of Iran, know the best that while we were suffering from sanction, the money went to 51 religious institutions. One of them is morality police. And morality police is a bunch of police walking around and picking on you women and telling you cover yourself properly. The money went to IRGC. The money went to the son of Khamenei, the son of Khomeini. They have their own institution. اصلا نمیتونم به انگلیسی چجوری بگم که پسر خمینی و خامنه‌ای هم institution داره ما بهشون پول میدیم. This is, I cannot even say that in English, that Khamenei and Khomeini's son have institutions, and the money that the US government, the Europeans send to them through the deal goes to them, to the son of these dictators in Iran. So that is why I don't believe that sanction itself hurts people. It's a corruption of the clerics. And that is why I strongly believe that a strategic sanction can help. I want the Western country to address Khamenei and the Islamic Republic the way that they address Putin. That's very clear. If you sanction Putin, you have to sanction Khamenei. If you isolate Putin, you have to isolate Khamenei. If you kick out Putin and Russia from international sports, you have to do the same with the Islamic Republic, because the Islamic Republic uses sports to normalize its murderous regime. If you want to add anything. I fully agree with Masih. It's interesting. We are very much in touch with civil society inside Iran. So when we come up with this charter and we send it out into the world, please know that this is not something that we have concocted. It is something that has been really devised by the people of Iran, inside Iran. And I think the reason we had this event at Georgetown University was to ensure that there's a unified move for a secular democracy inside Iran, but it's a pluralistic one. It's not simply one group that's being represented, and I think that's very important. And with regards to sanctions, I would just say, if you look at South Africa, Nelson Mandela called for sanctions, and that's not an anti-people thing. You're trying to change the system, and sometimes that is really the only punitive measure that you have. And it's the people of Iran who are actually calling for this sort of isolating the regime. And Anne Applebaum, in her cover story for The Atlantic, said it best. We, the international community, autocrats have been so united, and democracies have failed in uniting on this front. So I would just urge democracies, all democratic leaders, to really find a way to support and heed the calls of the people of Iran. And if you listen to them closely, they're not saying, death to America for the sanctions or death to Trump. They're actually saying death to the Islamic Republic.
Can I very briefly, because I think we're almost out of time, but first of all, I believe listening to a wide range of voices who want to see freedom for the Iranian people and are committed to democracy and human rights is important. And so I'll listen to everybody at the end of the day. With reference to the sanctions, sanctions are an imperfect tool, and they are certainly not meant to hurt the people who we seek to liberate. And if there are ways in which we can legitimately help get resources to those struggling inside of Iran to create freedom for its own people, I think we can find ways to alleviate any sanctions impediment to that, if that is the goal, and we can legitimately make sure that the end user actually is going to get the benefit at the end of the day. But I would echo what has been said here, that ultimately it is the Iranian regime that has repressed. یک لحظه صبر کنید. این رادیو زدی از اتاق افتاد بیرون به دلیلی از طریق کلاب هاوس. من دوره برش گردونم، اشکال کلاب هاوس بود. به هر حال لحظه آخر هستش، 1 دقیقه هم از وقت گذشته. بله با تا چند لحظه دیگه این لود بشه دوباره میارمش تو. نمیدونم چرا بیرون افتاد. بسیار خوب. بله به هر حال تموم شد. فکر کنم تحلیلش اینو ببند. خب دوستان 1 ساعت بود شنیدید صحبت ها رو به انگلیسی. من تا حدی که بتونم خلاصه از اینا رو به فارسی نوشتم و یه تیتروار مطرح میکنم. البته یه توجه کنید 1:30 نیمه شب اینجا و من صبح بیدار بودم. به حال تا اونجا که بتونم این کار رو میکنم. خانم دو خانومی که اونجا بودن از کشورهای دیگه، خانم هانا نومن بودن که یکی از نمایندگان پارلمان اروپا بودن و خانم سوزان ملونی که مدیریت میکردن. چه من اگه نام اونا رو ببرم، هانا از پنل ها بود و سوزان از مدیران. خانم ملونی مدیر گفتش که اعتراضات متفاوت هست و بعد صحبت که شروع شد نازنین بنیادی هم اینو تایید کرد و گفتش که هر 10 سال شما اعتراضاتی دید، جنبش دانشجویی، 10 سال بعدش جنبش سبز، بعد آبان خونین، ولی این بار دیگه اینو تایید کرد. مسیح وقتی شروع کرد صحبت کردن اولین نکته که گفت این بود که خوشحالم که این بار مردم و نمایندگان مردم و مخالفین رو دعوت کردید و نه نمایندگان دیکتاتورها. و چون مسئله زن زندگی آزادی رو خانم ملونی شروع کرده بود، صحبت کرده بود و با نازنین و مسیح شروع کرد. گفت حجاب اجباری یکی از ستونهای این رژیم مانند دیوار برلین میمونه. بعد شاهزاده این موضوع رو مطرح کرد که ایشون میدونن که دغدغه اینها اینه که پس از سقوط رژیم چه خواهد شد و گفتن که ایران نو به همکاری به حقوق بشر و آرمانهای شما هست، به همین جور آرمانها باور داره و در نتیجه این نوع مشکلات شما با این رژیم تمام خواهد شد و جایگزین اینها افرادی خواهند بود که مانند خود شما فکر میکنن. مسئله انرژی شما خیلی مسئلهش حل میشه، مسئله محیط زیستی که ما داریم در خاورمیانه هم همینطور هستش. به هر حال با عربستان، اسرائیل، ایران و غیره با هم همکاری میکنیم برای مسائل محیط زیست.
بعد از 40 سال دنیا صدای مخالفین رو داره میشنوه و هرچه زودتر به آینده سکولار دموکرات برسیم این بهتره برای همه دنیا. آقای سجادپور از آقای منندز سناتور جمهوری خواه امریکا سوال کردن و در مورد 5 تا مسائلی که جمهوری اسلامی برای دنیا از لحاظ امنیتی، سیاست ژئوپلیتیک و غیره، امنیت جهانی و اینا مطرح کردن و آقای مندز گفتن که ما جنبش سبز رو از دست دادیم و امیدوارم که این بار این فرصت رو از دست ندیم و جهان باید بیدار بشه. خانم هنا که از پارلمان اروپا هستن گفتن که ایشون هم خوشحالن که کنفرانس مونیخ نمایندگان رژیم رو دعوت نکرد و اشاره کردن به منشوری که از درون ایران هم آمده، جنبش‌های کارگری و غیره، و گفتن که در داخل و خارج کشور مانند همین افرادی که اینجا هستن ایرانیان دارن آلترناتیو رو تعریف میکنن. باید ببینیم اتحاد اروپا چه میکنه. اتحاد اروپا هنوز متحد کار نکرده و حتی در سالگرد جمهوری اسلامی سفرای اوکراین و لهستان رفتن به حال در اونجا شرکت کرد. فکر کنم دیوید اینجا رو اشتباه گفت، اوکراین و لهستان و سوئیس بودن. اوکراین نبوده ها؟ نه اوکراین نبود، سوئیس. منم متعجب شدم ولی من دارم حرفی که ایشون گفت دارم میگم. نه دقیقاً گفت اوکراین. فکر کنم اوکراین بود. چرا من خودم گزارشش رو دیدم، عکسش هم آورده بودن جلو، البته شخصا نمیشناسم ولی آورده بودن جلو. اوکراین و لهستان بود اون چیزی که من دیدم تو رپورتاج. گزارشی که ایشون دادن به هر حال حتما ایشون میدونن چه اتفاقی افتاده و متأسفانه این وسط بازی ها رو ما دیدیم. به هر حال ادامه میدم با آنچه که من اینها گفتن که هرچه زودتر ما آلترناتیو رو بشناسیم سریعتر کاری میکنیم. آقای سوالی که در مورد برجام شد از آقای مندز که آیا برجام از میان رفته و یک پوسته خالی است، هانا گفتش که یک پوسته خالی هستش. من نمیدونم دیگه از این برجام ما داریم چه میگیریم. تنها چیزی که هست چیزی به دست ما نمیاد بلکه رژیم هستش که مشروعیت میگیره و این فرش‌های قرمزی که براشون پهن میکنه و گفتش که این داستان رو تمام بکنید و ما نیاز به گزینه پلان بی، گزینه دوم داریم. بهترین راه پایان خطر اتمی پایان دادن به عمر این رژیمه که اینجا مسیح به نوعی دست زد یا حمایت کرد. آقای مندز گفت من هیچ وقتم با برجام موافق نبودم، من هم موافقم که گزینه دوم نیاز داریم. منطقه رو شاید بتونیم در یک تعامل یا قرارداد مثلا منطقه‌ای در مورد نیروی اتمی بعداً الان آماده کنیم و این تحریم ها رو همه کشورها باید انجام بدن ضد رژیم و رژیم رو هم در ضمن باید در عمل، نه با چیزای ویدیویی و این حرفایی که فقط حرف، پاسخگو بکنیم به خاطر قتل‌ها و قتل عامایی که انجام میده. مسیح گفتش که ما گزینه دوم ما نمیخوایم شما برای ما دموکراسی بیارید، اما مثلا جنبش سبز رو با ما حمایت نکرد و 2 دهه هم مذاکره اروپا با رژیم به جایی نرسیده. مانند بقیه دیکتاتورها که با هم دست هستن شما باید با هم متحد بشید و جمهوری اسلامی رو از همه جا خارج کنید. آمریکا پاسدارا رو تروریست اعلام کرده، اروپا منتظر چی هستش؟ کشورهای غربی همونطوری که جلوی پوتین ایستادن و پوتین رو جلوی پوتین نایستادن وقتی به جای مختلف دست درازی کرد تو دور و بر خودش، در نهایت پوتین رو در قلب اروپا دید. اگر شما کاری نکنید جمهوری اسلامی رو هم در آمریکا و اروپا خواهید دید. ما در ایران بدون جمهوری اسلامی در دنیای امن‌تری خواهیم داشت. شاهزاده گفتن که ما همبستگی نیاز داریم
ما انتظار داریم شما هم متحد بشوید، همان گونه که شما از ما انتظار دارید که متحد بشوید و کارهایی مانند کمک به داشتن اینترنت در ایران و صندوق برای اعتصابات که روش‌های مختلفی میشه اینو انجام داد، کارهای عملی است که شما میتونید انجام بدید. گزینه دوم با همین صحبت کردن ها شروع میشه و با این روش هزینه گذار رو هم برای ایرانیان و هم برای جهانی‌ها کم میکنه. در این قسمت بود که گفتن که از کسانی که اونجا بودن در این تاون هال اگه کسی سوالی داره مطرح کنه. یه خانم عراقی از نشریه نشنال گفتن که ما چگونه به این گزینه شماره 2 میرسیم، سوالشون بود و در مورد فکر کنم بخش زنان بود، شاهزاده در مورد شعار زن زندگی آزادی و سوال دیگه هم که خانم دیگه کردن ایرانی بودن که گفتن مسیح و نازنین مشخص هست خانم هستن، موضوعشون در مورد زنان. نظر شما در مورد حقوق زنان در آینده ایران چیست؟ ایشون گفتن من پدر 3 دختر هستم و همسر من همونطور که می‌بینید بسیار قوی حامی زنان هست و من هم همینطور. زنان نباید شهروند درجه 2 باشن. زنانی که امروز زنان جلودار جنبش هستن و این عکس العملی به رفتار رژیم در گذشته بوده. چالش اصلی ما بعدها ایجاد یک فرهنگی است، الان فرهنگ دموکراتیک از خانواده شروع میشه و زنها در این نقش زیادی دارن، مردان هم دارن حمایت میکنن. این جنبش در نهایت مرد و زن نداره، یک جنبش ایرانی است. اولین انقلاب زنانه جهان است و هر نوع تبعیضی جمله هر تبعیض به زنان باید به پایان برسه. مسیح گفتش که اعتراضات لبنان رو نگاه کنید ضد جمهوری اسلامی بود، اعتراضات عراق رو نگاه کنید ضد قاسم سلیمانی بود و در خاورمیانه ببینید چقدر جمهوری اسلامی سعی در تفرقه و جنگ کرده. دستگی خاورمیانه هم باید با هم متحد بشه، ما همگی باید متحد بشیم. ما الان منشوری که داریم می-نویسیم بین خودمون در این بخش اپوزیسون منشور بر اساس حقوق بشر نوشتیم و شما هم بدون ترس باید مخالفین رو ملاقات کنید برای یک گذار از جمهوری اسلامی. آقای به نام الکس از پارلمان اوکراین اومدن، گفتن که من تجربه‌ام بگم که چه روزی با پهپادهای ایرانی خودم و خانواده و بچم بیدار شدیم. همینطور جمهوری اسلامی دیدید که هواپیمای مسافربری اوکراینی رو زد. راه دیگری غیر از مبارزه و جنگ با دیکتاتورها نداریم و سوالشون از آقای منندز بود که آیا میتوان با دیکتاتورها مبارزه کرد. و شخص دیگری از کارنگی بیروت اونم همین به همین صورت سوال داشت در همین موضوع تقریبا و آقای مهندس گفت نه این نمیشه با دیکتاتور مذاکره کرد، البته دخالت مستقیم هم نیاز نیست. نکته خوبی که مطرح کردن گفتم ما باید به ایرانی ها کمک کنیم که خود را متشکل بکنن و این کار جمعی است، هم اروپا و هم بقیه جهان و نه فقط آمریکا. خانم بنیادی گفت سپاه و رژیم رو حمایت نکنید، این کار رو دیگه یک بار برای همیشه تمام کنید. خانم هانا که از پارلمان هستن گفتن ما هر کدوم از ماها در خارج کشور در سیاست مدار نقش‌های متفاوتی داریم و از خودمون رو انجام بدیم، از جمله سازمان ملل همینطور و فضایی برای مردم ایران داخل و خارج کشور از زندانیان حتی ما میتونیم کمک کنیم که این فضایی رو ایجاد کنیم که بتونن با هم دیگه بیشتر وصل بشن و تشکل سازی کنن یا تماس بگیرن با هم. شما ایرانیان همه چیز دارید اما با هم دعوا هم زیاد میکنید، این وظیفه شماست که این رو به پایان برسونید یا متحد بشید. شاهزاده
در مورد تحریم پاسداران، سپاه پاسداران که مافیای مسلحی هستش صحبت کردن و اینکه اگر این کار بشه این خودش حتی به فروپاشی و کنده شدن حامیان رژیم وقتی که این شرایط رو ببینن کمک میکنه و یک راه خروجی به آنها هم نشان داده بشه که بیشتر اینا رو تحریک میکنه که اینها جدا بشن. عضوی از پارلمان اروپا شکایت کرد اینجا که ما در اینجا تو راهروهای اینجا همش مجاهدین خلق رو میبینیم و خودشون به عنوان مخالف نشون میدن و نماینده مخالفین و تمام اروپا هستن، ولی شما کم هستید، اینا شما رو نمایندگی نمیکنن، اما اینا همه جا هستن، شما باید بیشتر در اینجا باشید. ما و بعد پرسیدن چگونه میتوانیم کمک کنیم. یه خانومی هم خانم جوانی که آخرین سوالو کردن گفتن همه ما میدانیم که تحریم ترامپ به جامعه مدنی ایرانی ضرر زده، آیا میتونم مثلا تحریم ها رو روشش رو تغییر داد و از لحاظ مالی و اینا چگونه میتونیم کمک کنیم. مسیح پاسخ داد مجاهدین ایرانیان را نمایندگی نمی کنن، آنها به دموکراسی باور ندارن، با هیچ کسی هم صحبت نمی کنن و این موضوع به حال هر سه رو در مورد مجاهدین اینجا روشن کرد. گفتش در مورد برجام هم اینطور نبوده، به سودهای برجام پول و اینام بعد از برجام چیزی به مردم نرسید و به تروریست ها رسید در کشورهای مختلف. ما نمیگیم مردم را تحمیل کنید، ولی این پول‌هایی هم که داده شد به همون گشت ارشادی رفت که زنان رو سرکوب کردن، به سپاه پاسداران رفت، به پسرهای خامنه‌ای و خمینی رفت. تحریم ها نبود که مردم را ضرر زدن، خود این سیستم ملاها بود. همونطور که پوتین رو تحریم کردید، خامنه‌ای و جمهوری اسلامی رو هم تحریم کنید. همون که روسیه رو از چیزای ورزشی تحریم کردید، خامنه‌ای هم تحریم کنید. نازنین گفت منشوری رو ما نشان خواهیم داد که منشوری که روش کار کردیم شما خواهید دید که این با تماس با ایرانیان درون مرز بوده و یه چیز پلورال جمعی است که نمایندگی همگی رو میکنه. آقای مندز وقتی که در مورد به حال هنوز سرکوت مجاهدین هم بود گفتش که من فکر کنم منظورش به اونا بود، نمیدونم ایشونو از اون چیزای سنا و کنگره هستش که به حال یا برای مجاهدین حرف زده یا مثلا با اونا تماس داشته. اسم نبود ولی گفت باید به همه گوش داد که فکر کنم منظورش این بود و گفت که تحریم هم خودش یک روشی است و اینو میشه به نوعی انجام داد که به مردم ضرر داده نشه. این به حال خلاصه‌ای بود که من تیتوار در 5-6 صفحه نوشتم برای دوستان که جمع‌بندی هم بشه. اتاق نسبتاً کوتاه و محدود خواهد بود. مرسی با ما بودید. من به ترتیب دوستان رو از بالا شروع میکنم. کسانی که میخوان صحبت کنن در همین ابتدای اتاق دستتون رو بیارید بالا که تا 5 دقیقه دیگه من قسمت پایین رو میبندم که صحبت‌های بالا شد دیگه اتاق رو باید ببندیم. با سرنوشت شروع میکنیم. سرنوشت جان خوش آمدی و نظرت چیست؟ صحبتون بخیر همه. عرضم موضوعت آقا داوید شروع بشه صحبت میکردم. چیزی که من خیلی روش تاکید دارم صحبتی بود که دقیقاً شاهزاده کرد. ما برای این شعار زنده آزادی باید از داخل خودمون، از داخل خانواده‌هامون شروع کنیم. من خیلی خوشحالم که ایشون گفتن این قضیه رو. بعد این 3 نفری که اینجا بودن حقیقتش همه چیزا رو گفتگو کردن، همشون هم خیلی واضح و سریع گفتن. ولی خب خانم مسیح نژاد خیلی کوبنده معمولا صحبت میکنه. من از صحبت ایشون نمیخوام فیلسوفی بازی در ایرانی‌ها رو گفتن و واقف هستن همشون به چه صورت این دولت جنگی تقاضای مردم. متاسفانه صدای شما هر چند لحظه قطع میشه و ما اینا نمیتونیم به هم وصل کنیم. یه مقدار جای خودتون رو تغییر بدین یا نه اینترنت رو تغییر بدین هم چیه. الان بهتر حالا شد. ادامه بدید ببینیم چی میشه. متوجه شدیم ولی وسطاش یه چند لحظه مکس میشه. بفرمایید. نه میگم صحبت خانم علی نژاد خیلی کوبنده است.
مثل همیشه خیلی با دل و جرأت صحبت میکنه. صحبت‌های پسر شاه هم که خیلی قشنگ بود. من متوجه شدم به این چیزی که من نظر خودم هم بود قبل از اینکه ایشون بخواد این قضیه رو بگه. به هر حال اینا دارن دقیقاً درد دل ما رو میگن. تو این رومایی که ما میریم اکثر مردم همین صحبتایی که این سه نفر دارن میکنن میگن. این نشون دهنده اینه که این سه نفری که دارن اینجا صحبت میکنن از طرف ما از قشر جامعه ما هستن و واقعا چی میگن طرفدار این آزادی که از شعار زندگی آزادی شروع شد. من دیگه فیلسوفی رو میذارم کنار، صحبت شده میکنم گوش میکنم. ممنون از همه شما، خیلی ممنون. سپاس از شما ایمان جان، خوش آمدی. نظر تو چیست؟ چی برداشت کردی از این موضوع؟ سپاس دیوید عزیز، خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتی رو پخش کردی و مخصوصا اینکه خلاصه رو گفتی. منم اینجا اتفاقا نوت برمی‌داشتم، همه نوت‌ها رو گفتی. واقعا سپاسگزارم، خیلی خوب نوت برمی‌داری، در همین میتونم بگم. اینجا هم برای من ساعت 5 صبح تقریبا، ولی خب خیلی مشتاق بودم که حتما به صورت لایو ببینم و همراهی میکردم با شما همزمان. اول من این رو بگم، داشتم تو سایت کنفرانس مونیخ، امسال اولین سالی که من کنفرانس مونیخ رو بالا پایینش رو رفتم، چون واقعا کیر میکردم. خب یه مین استیج داره، یه مثلا استیج های دیگه داره و یه تاون هال داره. این یه تاون هالی بود، حالت پنل دوستانه بود، چند نفر وسط نشسته بودن و چند نفر شرکت کنندم کنار، استیل تاون هال. و اتفاقا قبل از اینکه این مراسم شروع بشه خیلی هم گفتن که نه شاهزاده رضا پهلوی خودش بعد تنهایی دعوت میشد یا حرفای از این دست. اتفاقا خیلی خوشحالم که نه، یه پنلی از در واقع اپوزیسون دعوت شد و الان میگم چرا. چون یکی از مهمترین، به نظرم اگه بخوام بگم شاه بیت این پنل چی بود، یه حرفی بود که خانم نیومن زد و به نوع دیگه هم آقای باب مندز زد و اون حرف این بود که یک جوری توپو انداخت تو زمین ما ایرانی ها وقتی که مسیح و نازنین ازشون خواستن که مثلا مسیح خواستش که فلان بکنید بیسار بکنید، حنا گفتش که ببینید الان شما مردم ایران هستین که باید این فایتینگ ها رو کنار بذارید و در واقع یک صدای متحد رو به گوش ما برسونید تا ما اون وقت بتونیم مثلا قدم های بعدی رو برداریم. مخصوصا اینم در جواب اون خانومی بود، خانم مینا اوریبی از خانم عراقی بود که در واقع نگرانی اصلیش این بود که خب از کجا میدونید ایران سوریه نمیشه، ایران عراق نمیشه. در واقع داشت میگفت مثلا حالا جنگ بله اینو من فراموش کردم. نصیح گفتش که ما خودمون تاریخ خودمون رو داریم، نمیشه با مانند کشورهای دیگه مقایسه کرد. یه پاسخ خیلی خوبی دادش. دقیقاً، یعنی برای ما فکر کنم، برای ما ایرانی‌ها تقریبا مسجله که این اتفاق نمیفته، ولی برای غربی‌ها یک اشورنسی میخوان که مطمئن باشن که این اتفاق نمیفته. و باب من نظرم در جواب نه این سوال ولی دو تا سوال دیگه که بعداً پرسید گفت ما we need to hear wide variety of voices from ایران که به فریدم اعتقاد دارن. یعنی اینکه فقط مثلا یک گروه بزرگی تو ایران فریدم بخواد برای ما کافی نیست. گروه‌های مختلف در ایران که خواهان آزادی هستن باید اتحادشون و همصداییشون نشون بدن. پس این من رو به این نکته در واقع ارجاع داد که اینکه شاهزاده میخواد خواهان اتحاد نیروهای همسو برای آزادی است. این صرفا یک ناشی از مشی دموکراتیک ایشون نیست، یک پراگماتیک کاملا سیاسیه که در واقع یک جوری انگار یک دیلی پشت صحنه است که غرب میگه آقا شما اتحادتون رو نه تنها در یک پنل 8 نفره اپوزیسون خارج از کشور، بلکه با داخل ما نشون بدید که میتونید آحاد ملت ایران رو با هم متحد کنید پشت خودتون، حالا یا در کنار خودتون یا اصلا پشت سر اونها وایسید و متحد باشید. اون وقت ما میتونیم این اشورانس داشته باشیم در دول خارجی خودمون عنوان کنیم که بله ایران دیگه آماده شده برای گذار. و به نظر من یه نکته دیگه هم که در واقع یه سری بارگینینگ چیپ هم داشت شاهزاده رضا پهلوی اولش، که گفت خب ببینید با وجود یک ایران سکولار دموکرات نه تنها ایران کشوری خواهید داشت در خاورمیانه که به عقاید فکری شما نزدیکه، ولی خب یه سکیوریتی انرژی هم خواهید داشت. ولی نکته مهم دیگه که در واقع دومین نکته مهم بود، حالا سوای اون چیزی که اتحاد اپوزیسیون هست تا غرب در واقع مطمئن باشه که میتونیم گذار کنیم از جمهوری اسلامی گذار امن داشته باشیم،
نکته تحریم سپاه و در واقع دزیگنیت کردنش به عنوان یک نیروی تروریستی بود و این رو باعث ریزش شاهزاده خون که کاملا هم درسته و در واقع من فکر کنم این قدم بعدی که میشه تا حدی امیدوار بود از غرب، ولی به نظر من همچنان غرب فکر میکنه چه سپاه تحریم بشه چه نشه توپ تو زمین ماست و به نظر من تقریبا تا الان مطمئن شدم که فکر میکنم پریورتی اول ما به عنوان حالا دیاسپورا یا مردم ایران یا هر چیزی که خواهان آزادی از تیم اتحاد در حال حاضر، حتی همسویی هم نیادم توی که از اتاق آقای مراد ویسی داشتن میگفتن که حالا اگه اتحاد یا ائتلاف نشد همسویی. به نظر من واقعا راهی ما جز ائتلاف و اتحاد نداریم. سپاسگزارم دیوید، مجدد مرسی که وقت گذاشتی و روم خیلی خوبی بود. مرسی ما جان. مشخصا میبینم که به قول خود میگه نوشتی خیلی به جزئیاتی توجه کردی که منم اونا رو متوجه شدم. من فعلا فقط روخانی کردم از آنچه که شنیدم به فارسی نوشتم همزمان. بعدش خیلی کوتاه نظر خودم هم میدم و خیلی همسویی داره، همگونی داره با آنچه که شما گفتی و خیلی چیزایی که ما بهش تکیه میکردیم حالا به اون میپردازیم. مرسی. شادی جان خوش آمدی. نمیدونم میتونی صحبت کنی یا نه، چند لحظه صبر میکنم. بسیار خوب. شادی فکر نمی کنم شاید تو باشه که حرف بزنه، از ایران هم هست. آرمانی جان خوش آمدی، صحبت رو شنیدی، نظر چیست؟ درود بر شما. ببینید من از اولم اون حالا بعضی دوستان انتظار داشتن که یه چیزی شبیه اسم گذاشتم به اسم گوادلوپ 2. مشخص بود که این نشست در اون ابعاد نیست، بیشتر یک جورای معرفی قسمتی از صدات از داخل ایران هست و اینکه آدمایی بشینن اونجا نظرات خودشون در این مورد بدن. این ترکیبی که اونجا صحبت کردن از سمت ما ایرانی‌ها به نظر من همدیگه رو خوب تکمیل کردن و خیلی هوشمندانه. حالا مسیح در مورد مثالایی زد که برای اونها مصداق عینی داره، مثل دیوار برلین خیلی مثال خوبی بود و بحث تحریم‌ها هم خیلی خوب جواب داد که بحث این که پوله میره تو کجا، تو جیب کی. اون طرف اومد یه جوری از رفرمیستا و اینا از اصلاح طلبها اومد حمایت کرد، ولی مسیح خیلی فاتحانه جواب داد که نه اینطوری نیست و اصلا شما درست متوجه نشید. شاهزاده هم در قامت یک سیاستمدار صحبت کرد، در قالب یک سیاستمدار، یعنی نگاه صحبتشون به سران و دولت مردان بود. رو بحث انرژی صحبت کرد، رو بحث امنیت منطقه و اینکه ما میتونیم کلا یک شریک خوبی برای شما باشیم و خب بحث حالا روسیه رو مطرح کرد. خب از این جنبه خیلی حائز اهمیت بود. آقای منندز، من برام این قسمتش جالب بود که دست گذاشت روی جنبش سبز که ما اون فرصت رو از دست دادیم، ولی ایشون بازم یه خورده سیاستمدارانه صحبت کرد از این جهت که خیلی شفاف نگفت که سیاست آمریکا فشار روی جمهوری اسلامی برای گرفتن این سری امتیازات یا عقب نشینیش از موقعیت سختی که ایجاد کرده است یا اینکه نه واقعا هدفشون براندازی جمهوری اسلامی هست. فارغ از اینکه اونا الان توی مرحله چی فکر میکنن، اون چیزی که برای من مهم بود اینه که هر سه این عزیزان روی بحث استقلال و ملی بودن این قضیه بیشتر دست، یعنی گدایی نکردن چیزی رو و این رو دیکته کردن که ما از شما انتظار خاصی نداریم، لازم نیست بیاید مدل عراق و سوریه دخالت نظامی بکنید، مهم اینه که شما دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارید، یعنی سپاه رو تحریم بکنید. شرکت‌های وابسته به سپاه رو وقتی سپاه صحبت می‌کنیم هم فقط یه مشت آدمی که درجه دارن و لباس سبز پوشیدن نیست، مجموعه هزاران شرکت و مؤسسه‌ای هست که یه سری آدم فوکل کراواتیز اتفاقا تو رأسشن با پاسپورت‌های کانادایی، آمریکایی، اروپایی که برای جمهوری اسلامی پولشویی میکنن، ادوات نظامیشو براش وارد میکنن شرکت‌های اروپایی و آمریکایی و به بنیان اقتصادی جمهوری اسلامی همچنان کمک میکنن. این باید مد نظر ما باشه و حالا بحثی که حالا بحث تشکیلات و اینها که اون صحبتش شده، این خیلی چیز مهمیه. ارتباط داخل و خارج و سازماندهی مهمترین قسمتی که یکی از اون دوستان مطرح کرد که خب حالا شما اینجا میشنیدیم فقط نمیشد تشخیص داد که کدوم عزیزی بود. من این برداشتی بود که از این صحبت داشت. به طور کلی به عنوان کسی که در ایران هستی و این به حال این نازنین و مسیح و شاهزاده هم به حال وقت محدودی داشتن، از آنچه که گفتند آیا فکر می‌کنین انعکاس خوبی دادن در اونجا
از آنچه که میتوان گفت؟ به نظر من با توجه به زمان محدودی که داشتم و وارد خیلی از جزئیات و دیتیل ها نمیتونستم بشن، اون یه مقدمه خوبی بود برای جلسات بهتر بعدی. به نظر من کارگروهای تخصصی نیازه که بشینن ریز این مسائل صحبت کنن، چاره‌جویی ها رو تو جلسات حالا شاید خود خصوصی تر بیان اعلام کنن. ولی اون چیزی که بحث همون انعکاس قضیه است، به نظر من بله خیلی اون چیزی که باید رو به نظر من همونجوری جناب سرنوشتم گفت، اون چیزی که به نظر من صدای مردم ایران بود اونجا بودن. اینا میشه گفتش که واقعا میشه گفت بدون چیزی که بشه ایراد گرفت من ندیدم. واقعا میشه گفت از راستای اون چیزی بود که مردم ایران دارن فریادش میزنن. بله دوستان توجه کنید که کل برنامه 60 دقیقه بود که خب یه مقدارش مقدمه و صحبت‌های مدیران و سوال‌های افراد دیگر بود و من اینو حساب کردم به هر کدوم از این 3 نفر شاهزاده، مسیح و نازنین جمعاً 7 دقیقه رسیدش. در نتیجه اینم باید در نظر بگیریم که در 7 دقیقه حرفای زیادی زده شد. تیا جان خوش آمدی، بفرمایید. ممنون دیوید جان. به نظرم خیلی کنفرانس مفیدی بود با توجه به اینکه خیلی فرصت کمی داشتن، روی خیلی مطالب مهمی تاکید کردن. حرفای رضا پهلوی نشون میداد که استراتژی خاصی رو دارن دنبال میکنن که باید به زودی ببینیم تاکیدشون توی حمایت‌های مالی، حمایت‌هایی مثل اینترنت. مطمئن شدن که اینترنت دستیابی دارن و با توجه به مدت کمی که داشتن همینا هم میشد ازش خیلی برداشت کرد که استراتژی خاصی هستش و اینکه با ایران در ارتباط هستن. تاکیدشون نازنین مسیح به اینکه در ارتباط مستقیم با افراد داخل ایران هستن و حرفای اونا رو منعکس میکنن. اینا نکات خیلی مهمی بود که دنیای خارج هم بدونه. ولی چیزی که توجه منو جلب کرد اشاراتی بود که رضا پهلوی میکرد که ازش من استراتژی میدیدم که استراتژی خاصی هستش که باید به زودی ببینیم اینو دنبال میکنن. تاکیدشون توی همبستگی خیلی خوب بود. امیدوارم که مردم این یه خود در عمل این توی خیابون ها، حداقل توی خیابون های لندن اونجوری که ما دوست داریم، اونجوری که باید باشه نیست. امیدوارم که طرفدارای شاهزاده پهلوی بشنون که چه جوری ایشون و همه دوستانی که اونجا هستن تمرکز دارن روی اتحاد و اینکه دشمن ما کی هستش. یه خورده توی تجمعاتی که توی ترافلگار استور هستش خیلی یه طرفه میکنن به نفع شاهزاده که اصلا به نظر من به ضرر ایشون هست نه به نفعشون. امیدوارم اینو دقت بکنن و کاری نکنن که گروه های دیگه ناامید بشن از شرکت کردن توی این مراسم ها و اتحاد رو حفظ بکنن. واقعا فکر میکنم که فقط به شاهزاده گوش بکنن میتونن به این نکته برسن که این نوع شعارهای خاص فقط ناامید میکنه یه عده‌ای رو و ممکنه که به اتحاد ما ضربه بزنه. تنها چیز منفی که من دیدم توی این جواب آقای مندز به قضیه میکی بود اینکه بگم ما به همه گوش میکنیم. این درست نیست. شما چجوری میتونین توی یک حرکت آزادی خواهانه به یه دیکتاتور گوش بکنین؟ این بهانه درستی نبود و به نظرم جوابی که دادن قانع کننده برای من نبود. متشکرم دیوید جان که به من فرصت دادین صحبت بکنم. سپاس چیای عزیز از نکته خوبی که گفتی. نکیسا جان خوش آمدی. شما خودت در قلب اروپا نزدیکای اوکراین هستی و نظر شما چیست از آنچه که شنیدی در کنفرانس مونیخ؟ درود بر شما. خب این یه چیزی بودش که ما آرزوشو داشتیم، این همبستگی که باید ایجاد بشه و اینکه رپرزنتانتی داشته باشیم.
و خیلی خوشحالم که این ایجاد شد. اون سوالهایی بودش که به نظر من نمیدونم ماها اینجا پیش بینی میکردیم که این سوالها خواهد شد، به خاطر اینکه سوالهایی بود که دائم مطرح میشد و فکر میکنم که صحبتی هم که تیا جان کردن خیلی مهمه، به خاطر اینکه 100% وقتی که این همبستگی ایجاد میشه، حالا به هر نامی میخواین روش بذارین، من بهش میگم همبستگی، نمیگم دقیقا ائتلاف، فشارها هم زیاد میشه و یه خطری وجود داره، اون که مردم ریلکس بشن، یعنی فکر کنن که خب دارن اونا کارشون رو انجام میدن، پس این رویه پیش خواهد رفت و اونها کاری خواهند کرد که ما پیروز بشیم. به هر روی من دارم میبینم که همه چیز داره خیلی خوب و خیلی خوشحالم که داره خیلی خوب پیش میره. فراخوان 27 بهمن نمونهش بود، دیدیم چقدر بچه‌ها بهتر ارگانیزه شدن و خیلی درست‌تر کار رو انجام دادن و از طرفی هم قسمتی که افرادی هم که خارج کشور هستن همینو باید در نظر داشته باشن. فشارها بیشتر میشه، جمهوری اسلامی بیکار نمیشینه و 100% اونها این اختلاف ها رو میخوان بیشتر ایجاد کنن و در نتیجه همه گروه ها باید خیلی متمرکزتر باشن و به قول معروف اون مشکلاتی که در نظرشون دارن برای آینده بذارن برای آینده. فعلا همه دارن یه کار رو میکنن، اینکه سعی کنیم که این انقلاب پیروز بشه. سپاس از شما و خیلی خوشحالم که دوباره در جمع شما بودم. به همچنین خوشحالم که شما رو بعد از مدت‌ها دیدم با خودمون. من فکر کنم همه یه بار صحبت کردن، یک بار دیگه شادی رو من صدا میکنم اگر بخواد صحبت کنه. درود عرض کنم، صدای من هست؟ بله شادی جان، خوش آمدی. خیلی ممنون، خوشحالم، سپاسگزارم. سپاس از شما و وقت بخیر میگم خدمت همه دوستان و گرامیانی که تو این اتاق حضور دارن. حالا به هر حال من خیلی خوشحالم برای این اتفاقاتی که اخیراً افتاده، از نشست دانشگاه جورجتاون تا اون راهپیمایی‌های 22 بهمن حالا تو خارج کشور و صحبت‌های شاهزاده، مسیح، باقی افراد مطرح. حالا اینا واقعا آتش مقدس امیدواری رو تو دل ماها شعله‌ور میکنن و این شعله فروزان ما رو به سمت یه تلاش بیشتری حرکت میده. خوشحالم که این عزیزان امروز هم تو مونیخ صدای ما هستن. از به هر حال گرفتاریایی که ما تو اینجا داریم برای اونا، در واقع برای حال اروپایی‌ها یا برای دنیا دارن سخن میگن، از آینده ایران بدون جمهوری اسلامی و منافعی که میتونه برای دنیا داشته باشه اطلاع رسانی میکنن و صدای ما رو به جامعه جهانی میرسونن. برای مایی که اینجا به شدت تحت فشاریم، اینا انگیزه حرکت‌های بعدی ما میشن. به هر حال حرکت‌های خیلی خوبیه. من نمیتونم بگم چقدر خوشحالم از این اتفاقای اخیر. ممنونم از شما بابت این اتاق و بابت توضیحاتی که بعدش دادین. حالا من خودم انگلیسیم خیلی عالی نیست و حالا شما توضیح دادین، خیلی خوب متوجه شدم. به هر حال منتظر اتفاقات خوب بعدی هستیم. سپاسگزارم که به من گوش دادید. مرسی که با ما بودید و خوشحالم که به هر حال این رو مثبت دیدید از درون ایران. مطمئنم ایران اینترنشنال و جای دیگه حالا ویدیو اینا با زیرنویس و دوبلو اینا خواهد آمده. یا خواستید دوباره گوش کنید، دوستانی که به هر حال اینجا شاید به خوبی چه به انگلیسی چه فارسیش متوجه نشدن کامل. من آقای دنیل خوش آمدید، بفرمایید. سپاسگزارم. صدای من واضح هست خدمتتون؟ بله. بله، درود به همه عزیزان حاضر در روم و ممنون از اینکه به من فرصت دادید. دو تا مورد بود در مورد این اتحاد لازم دونستم که بگم. اول که عزیزان از لحاظ زبان سیاسی
اسم این اتحاد هست نه ائتلاف، چون که ائتلاف و بین احزاب سیاسی اتفاق بیفته و سر یک مسئله باید برای تشکیل یک دولت اینا ائتلاف کنن. اینا از زبان سیاسی دارم میگم به خاطر اینکه ما وقتی که داریم حمایت میکنیم از یک فعالیت سیاسی باید اصطلاحاتش رو درست به کار ببریم. این اتحاد با اینکه من خودم اصلا طرفدار سلطنت و این چیزها به هیچ عنوان نیستم، از اول از این اتحاد حمایت کردم و از اول هم گفتم که اگر زمانی اتحادی دیگر پیش اومد که من احساس کردم بهتر از اینها داره عمل میکنه، من از اونها حمایت میکنم. یعنی اون دید متعصبانه خودمون رو نسبت به اشخاص باید برداریم. درسته آقای رضا پهلوی یکی از یعنی میشه گفت یکی از سرشناس‌ترین کسانی هستن که ما تو عالم سیاست بین‌المللی میتونیم داشته باشیم. این کاملا درسته، منم قبول دارم. ولی اگر زمانی ما دیدیم که من امیدوارم این اتحاد باعث به وجود آمدن اتحاد بین گروه‌های دیگر هم بشود، من هیچ انتظاری ندارم جمهوری خواهانم بیان توی این اتحاد، چپ‌ها هم بیان توی این اتحاد، چون که یک جورایی برام قابل قبول نیست. ولی خیلی دوست دارم که جمهوری خواهان اتحاد خودشون رو تشکیل بدن، چپ‌ها اتحاد خودشون رو تشکیل بدن. یعنی جان یه مقدار در مورد همین پخش زنده و آنچه که اتفاق بله، در افتاد. مورد پخش زنده الان خدمتتون میگم. الان بخوام خودش این اتاق دیگری است و بحث ما این نیست. در مورد پس پخش نظر زنده، شما در مورد آنچه گذشت در این یک من در ساعت مورد فقط پخش زنده کاملا در مورد پخش زنده واقعا خیلی به نظر من خیلی مسائل خیلی خوب پیش رفت و نکته هایی که داشتم در مورد اون ایرادهایی که میدیدم رو تیای عزیز گفت. یعنی من دیگه نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم. خیلی خوب پیش رفت و به نظر من کمی خانم مسیح علی نژاد یکم خارج از، یعنی این یک کنفرانس سیاسیه، یکم اگر بیان و ابراز خودشون رو سیاسی تر به کار ببرند مثل آقای رضا پهلوی، خیلی منظورها بهتر بیان میشه. یعنی وقتی که شما دارید سیاسی صحبت میکنید باید اون مسائل احساسی رو از توش حذف کنید، چون که طرفهای مقابل از همونها از شما نقطه ضعف میگیرن. من خیلی خوشم اومد، خیلی راضی بودم. فقط نقطه ضعفی که غیر از حرفای تیا احساس کردم این بود که یکم خانم مسیح علی نژاد احساسی، اجتماعی، سیاسی صحبت میکنن که خب اونو من فقط نقطه ضعف دیدم. سپاسگزارم از وقت که به من دادید. سپاس از شما. یه بار دیگه میکروفون میدیم سرنوشت ببینیم میتونی صحبت کنی کامل. شاید اینترنت بهتر. خب من خودم هم کوتاه نظرمو بدم. گفتم با توجه به اینکه 6 نفر در این پنل بودن و از این 6 تا 2 تاشون هم مدیر بودن و دیگران هم 6 نفر دیگه هم سوال کردن. همه اینا در عرض 1 ساعت بود. واقعا میانگین بگیریم هر کدوم از این 3 تن از این الاینس و این همبستگی حلقه همبستگی 7 دقیقه تونستن صحبت کنن به طور میانگین بگیریم و در 7 دقیقه زیاد چیزی نمیشه گفت. ولی به نظر من همونطور که شما دوستان گفتین آنچه که شد گفته شد از سوی آنها. توجه کنید همون اولی که معرفی کردن شاهزاده رو به عنوان پسر شاه فقید مطرح کردن. این چیزیست که شاهزاده متوجه هست. اولین چیزی که نام برده میشه به این صورت هست و بعد اینکه به حال فعال سیاسی و اینجور چیزا. در ایشون
میدونن که و از طرفی هم دغدغه‌های دیگر رو دیدیم که میگفتن که به حال این اپوزیسون باید اونا هم حس کنن که صدای همه رو منعکس میکنه و فقط یک جریان نیست، مگر اینکه جریان واقعا غالب و قوی باشه که دیگه همه چیز دستش باشه. و در نتیجه ایشون اینو میدونن و با توجه به این و به خصوص نقشی که خودشون در نظر گرفتن و به خصوص انقلاب زن، زندگی، آزادی، هیچ وقت یه دو خانم اونجا هستن سعی میکنن که اونها آنچه که باید نیاز هست بگویند و ایشون جایی که از لحاظ سیاسی هست تکمیل کنه و اون دیدگاه های دیگر رو بگه. نکته که شاهزاده مطرح کردن که بسیار مهم بود، اما اول کارم مطرح کردن به قول امریکایی تو get it out of the way، آن بود که منافعی که برای جهان آزاد داره، ایران آزاد. و من اینو تو مقاله هم انگلیسی تو یه نشر انگلیسی هم فارسی تو یک دوتا نشر فارسی هم نوشته بودم و اون مسئله به اسم Security, Energy and Economy، امنیت، انرژی و اقتصاد غرب بود که نبود جمهوری اسلامی و بودن ایران آزاد به هر ستای این موضوع کمک میکنه فرای داستان حقوق بشر. و ایشون هم دقیقا رو همین چیزها اشاره کردن از لحاظ امنیت جهانی، مسئله انرژی و غیره، و این بسیار مهمه که اینا بهبود آینده خودشون رو در انقلاب ایران ببینن، نه اینکه فقط ما بگیم اینا مثلا میزنن میکشن و اینا بیان به ما کمک کنیم. همونطور که دوستان گفت کسی این حالت رو نداشتش و به طور کلی یک چیز دو جانبه بود، یه سود دو جانبه بود که هر سه مطرح کردم. در اینچه همونطور گفتم شاهزاده به اون نقش هماهنگ کننده رو از اول برای خودشون تعیین کردن، به مردم گفتن اینجا برن این حالت رو ایفا میکنن که کسی نیاد از جمله مجاهدینا بخواد ادعای اینو بکنه که اینا میخوان برن سلطنت رو چیز کنن و نظام قبلی رو برگردانند و اینا. نمیگم نظام قبلی بدی بوده، ولی از این کارها بکنن. و موضوع مجاهدین هم همونطور که دیدید گفت خوشون در این صدرسن مطرح نکردن، اجازه دادن همون مسیح و اینو مطرح کنن. اما جالب این بود که چند چیزای جالب این بود که از سوی اتفاقا چون برای سه ایرانی آنچه که میتوانستن گفتن در اون وقتی که داشتن. این نکته جالبی که دیدم این بود که آنچه که دیگران گفتن که تأییدی بود بر آنچه که خیلی وقتا ما میگفتیم، ما اینکه خارج هستیم و در فضای سیاسی خارج زندگی میکنیم و متوجه هستیم، این بود که یک، ما تا خودمون این اتحاد رو ایجاد نکنیم نمیتوانیم از آنها انتظار زیادی داشته باشیم. این حتی از دوران اوباما، من اون وقت حتی یه چیزی توی جلسه‌ای گفتم، چیزم نوشته بودم، اینو مطرح کردم، مثلا دنیای آزاد، سرمایه‌داری و غیره یک فضای فضای امن نیاز داره و از لحاظ ژئوپلیتیک هم همینطور. و در نتیجه این ما بخوایم فقط بگیم که بیان ما رو حمایت کنیم ولی اون ما مشخص نشده باشه، این اشکال داره. و دیدیم که خانم هنا، آقای مندز و دیگران هم به نوعی اینو مطرح کردن و به قول ایمان عزیز توپو انداختن دوباره تو مسئولیت خودشون رو گفتن، ولی در همزمان مسئولیت ما رو مطرح کردن. و چیزی بود که هر سه مسیح و نازنین و شاهزاده اینو در قیافشون مشخص باید تصویری ببینید که این رو درک کردن که اینا دارن اینو مطرح میکنن و حتی گفتن که یکی از کارهایی که میتونن اینه که کمک کنن که این اتحاد و اینا بهتر رشد شکل بگیره و بتونه به حال صدای مختلف هم ریپرزنت کنه، نمایندگی کنه. در این چه واقعیت هم اینه، میبینید که بلافاصله در از یک هفته بعد از جورج تاون
اینجا 3 تن از همونهایی که در این جلسه جورج تاون بودن در کنفرانس مونیخ حاضر شدن. اولش نام شاهزاده رو شنیده بودیم، بعد مسیح و بعد نازنین بنیادی، و اونجا هم نازنین بنیادی هم مسیح اشاره به این منشور کردن و این منشور هم مهمه و حمایت از اون البته باید خواند، ولی مطمئنم که آنچه که دست اینها میاد بیرون چیز بدی نخواهد بود. حمایت از این همبستگی بسیار مهمه و کسانی که من الان اول صحبت شروع کردم که شاهزاده چگونه نام بردند و اینا، کسانی که همونطور که یکی از دوستان مثل تیا گفتش که این ایده که همیشه یه عده‌ای داشتن علی‌رغم که شاهزاده اینو به خوبی متوجه هستن، هم از لحاظ سیاست بین الملل هم از شرایط درون کشور و اینا، که علی‌رغم اینکه ایشون شناخت بیشتر بین المللی و درون مرزی هست و همه این شرایط هست، ولی میدونن که این اگر حتی این ادعای تکیم بکنن به جایی نمیرسن، چه در فضای خارج چه در فضای داخل. اما بسیاری بسیاری که برای صداشون بسیار هستش شنیده میشه، همیشه اینو چیز کردن که شاهزاده تک برود و اصلا نیازی به کسی نیست و بقیه رو 1000 جور نام بخوانند و تخریب کنند. میبینیم که خارجیام اینو متوجه هستن. حالا میتونیم ما خارجیام فوش بدیم، ولی واقعیت این هستش. ولی نقش شاهزاده هم درک میکنم و یعنی شاهزاده اینجور جاها دعوت نمیکردم. در نتیجه ما باید با آنچه که ما میخوایم اجبار کنیم، تحمیل کنیم به دیگران، بلکه با ریال پالیتیکس، سیاست واقعی که در جهان هست و در ایران هست، شرایط هست، با اون بسنجیم و این همبستگی رو تقویت کنیم و ادعاش هم فقط نکنیم که هم بگیم ما حامیش هستیم، همین که افراد رو درون این تضعیف بکنیم. اگر این کار رو بکنیم به نفع هیچ کس نیست. اتفاقا این باید گسترش هم پیدا بکنه و دیدیم که حتی دغدغه‌هایی که داشتن برای ما یکی این بود که این فایتینگ، یعنی در جنگ و دعوای بین خودتون رو تموم کنید، که ما از این ما متحد بشیم، شما متحدتر بشوید. ولی این قدم مثبتی که از این انجام شده مهمه که اینو ما تشویق کنیم. و چیز دیگری هم بود که اون آقایی که از پارلمان اروپا بود به ما دوباره یک نوعی به خود ما شکایت کردن که بابا تو این راهرو اینا ما هرچی میبینیم مجاهدین، شماها کجا هستید؟ دوباره یعنی تشکل شما کجاست؟ شما چرا ما میدونیم که اینا نمایندگی نمیکنن. ببینید اینا دارن میگن، دارن پیاما رو به ما میدن، بعد ما یه کار دیگه داریم میکنیم و پیامش هم پیام بدی نیست، پیامایی که میخوان کمک کنن به همین انقلاب زندگی آزادی به مردم ایران، ولی خودشون هم میگن ما نمیتونیم این کار برای شما بکنیم، شما هم از ما انتظار ندارین این کار برای شما بکنیم، شما سهم خودتون انجام بدید، ما می سهم خودمون انجام خواهیم داد. نه اینکه قولی بخواد یعنی اون کسایی که حامی ما هستن سهم خودشون رو انجام خواهند داد که این حمایت رو انجام بدن، که باعث بشن که بقیه‌ای هم که حالا حمایت نمی‌کنن یا تو سایدلاین هستن، کنار هستن یا مخالف برنامه هستن، اونا رو هم وارد جریان کنن. ولی اینها نیاز دارن، اینا که حامی ما هستن نیاز دارن که بهشون چیز کافی بدیم، وسیله کافی بدهیم که اینها بتوانن این کار رو بکنن. یعنی دارن مستقیما به ما میگن. حالا ما اینا رو فضای خصوصی اینا هم شنیده بودیم، شاهزاده که اینا رو خیلی شنیده تو صحبت‌ها و اینا در سالهای مختلف، یعنی تصمیماتی که میگیره خب با این سیاستمدارا حرف میزنه، خب متوجه میشه که چه میخواد. ولی من نمیدونم، یه عده‌ای هستن که فکر میکنن شاهزاده بیشتر میدونن ولی ادعای حمایت ازش میکنن یا از جریانات دیگر. باید ما بگذاریم کسایی یا به هر کس وکالت میدیم قبول داریم کم و بیش بگذاریم کار خودشونو بکنن، راهکار اینا اگر نظری داریم بدهیم، ولی سد راه نشویم. و همین پیام هایی که اینجا بود از سوی خارجی و از سوی همین عزیزان رو، اینا رو تقویت کنیم، روی اینا کار کنیم، به سوی همین همبستگی پیش برویم و نمونهش هم حرف من اینه که نمونهش هم داریم میبینیم. همین قدم های اولی که برداشته شده، همونطور که شادی گفت چیزای شاد و خوبی داریم در نتیجه این میبینیم و این همبستگی رو
حفظ کنید. کسانی که در مسیر این همبستگی نیستن رو به حاشیه ببرید. نیاز نیست وقت بگذاریم روی چیزا. توجهمون رو نگذاریم هیچ چیزی به شاخ و برگ ها و حاشیه ها ببره. توجهمون رو روی همبستگی، روی انقلاب، روی پیروزی بگذاریم. همونی که همه این افرادی که در این حلقه همبستگی هستن دارن به ما پیشنهاد میکنن، همون گونه که خارجی هم دارن اینو به ما پیشنهاد میکنن. این صحبت من بود، نظر من بود. اگر صحبتی کسی داره پیگفت بفرمایید، اگر نه که اتاق رو بعد از 2 ساعتی تعطیل کنیم. کسی از صحبتی داره بفرمایید، میکروفون باز. بسیار خوب، پس با رادیو آزادی و موزیک اتاق رو تموم میکنیم. در اتاقهای دیگه شما میبینیم. سپاس از تک تک دوستانی که در بالا و در پایین شرکت کردن و با ما بودن. Hey Marvin, good to see you here, buddy. I hope you heard what was going on in Munich, and that's what this room was about, and a little conversation after that. Thanks for supporting us. اوکی، پس فعلا درود بر شما و تا روز دیگر و به امید آزادی هرچه زودتر. توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرامون، برای تغییر مطفا که پوشیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یه زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای یه اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای قیعص و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای رهبه‌های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای تکراری، برای این همه شعارهای توفانی، برای آمار خانه‌های پوشانی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای روزهای اعصاب و بیخوابی، برای من میهن آزادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.